لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. रब्बी इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बी यस्सिर वला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर व बिका नस्तईन आमीन या इलाही आमीन। अल्लाहुम्मा अन्फ़अना बिमा अल्लमतना व अल्लिमना मा यनफ़उना व ज़िदना इल्मा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुन मजीद। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह, आज हम 24 पारे का आगाज करेंगे। अल्लाह सुब्हानहू व तआला से दुआ करते हैं कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमारी इस मेहनत को कबूल कर ले, मेरा सुनाना और आपका सुनना कबूल कर ले, आमीन सुमा आमीन। यहाँ पे इंशाल्लाह आज हम सूरत अज़-ज़ुमर की आयत नंबर 22 से 24 पारे का आगाज करेंगे। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। फमन अज़लमा, कि इससे बड़ा जालिम कौन हो सकता है, मिम्मन काज़बा अल्लाह, कि जिसने अल्लाह पर झूठ बोला और झुटलाया हक को जब वो उसके पास आया। क्या नहीं है जहन्नम में ठिकाना काफिरों का। और अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते हैं, और जो शख्स आया सच्ची बात लेकर और जिसने तस्दीक की उसकी, ऐसे ही लोग मुत्तकी हैं। इनके लिए है जो वो चाहेंगे इनके रब के पास, यही है बदला नेककारों का, ताकि दूर कर दे अल्लाह इनसे बुराइयां और जो उन्होंने की, और बदला दे उनको, अजर दे उनका नेक कामों का जो वो करते रहे। और आयत नंबर 36 में अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते हैं, अलैहिस्सलाहु बिकाफिन अब्दहु, क्या अल्लाह काफी नहीं है अपने बंदों के लिए। और ये डराते हैं तुमको उन लोगों से जो इसके सिवा हैं, और जिसको गुमराह कर दे अल्लाह तो नहीं है उसके लिए कोई हदायत देने वाला, और जिसको हदायत दे अल्लाह तो नहीं है उसको कोई गुमराह करने वाला। क्या नहीं है अल्लाह कुव्वत वाला और बदला लेने वाला। और अगर तुम इससे पूछो कि किसने पैदा किया आसमान और जमीन को, तो जरूर कह देंगे कि अल्लाह ने। कहो कि भला देखो तो जिनको तुम पुकारते हो सिवाय अल्लाह के, अगर इरादा करे मेरे लिए अल्लाह किसी तकलीफ का, तो क्या वो दूर कर सकते हैं इस तकलीफ को जो अल्लाह ने मुझे दी है। या वो इरादा करे मेरे लिए रहमत का, तो क्या वो रोक सकते हैं उसकी रहमत को। कह दो कि काफी है अल्लाह मुझे, उसी पर भरोसा रखते हैं भरोसा रखने वाले। यहाँ पे दुआ कीजिए कि या रब्बुल आलमीन, मेरे हर हर मौका, खुशी हो गमी हो, किसी भी तरह की सिचुएशन हो, या रब्बुल आलमीन मुझे आप पर तवक्कल करने की तौफीक अता कर, आमीन सुमा आमीन। और अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमा रहे हैं कि कह दो कि ए मेरी कौम, तुम अमल किए जो अपनी जगह पर, यकीनन मैं किए जाता हूँ अपना अमल, अनकरीब तुमको मालूम हो जाएगा कि किस पर आता है अजाब जो उसे रुसवा कर देगा, और वाक़या होता है किस पर अजाब हमेशा रहने वाला। बेशक हमने नाजिल की है तुम पर यह किताब इंसानों के लिए हक के साथ, तो जिसने हदायत पाई तो अपनी जात के लिए, और जो गुमराह होता है तो बस वो गुमराह होता है अपने लिए, और नहीं हो तुम इनके ऊपर कोई जिम्मेदार। अब यहाँ पे देखिए कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने जो फरमाया कि किताब इंसानों के लिए भेजी है ताकि वो अपनी जिंदगी इसके मुताबिक गुजार सके। हमने इस किताब के साथ क्या किया कि हमने इसको बरकत की किताब बना के रख दिया, उसको चूमना, उसको अच्छे से गुलाफ में डाल के रख देना, कभी कोई फौत हो जाए तो उसको निकाल लेना। अल्लाह अकबर। देखिए, अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने ये किताब मेरे और आपके लिए लाया अमल दिया है। हमारी जिंदगियां गुजारने के तमाम तरीके अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने इस किताब में बयान कर दिए, और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसकी वजाहत कर दी। अब देखिए अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते हैं कि अल्लाह कब्ज कर लेता है जानों को उसकी मौत के वक्त, और जो नहीं मरे उनकी नींद में फिर रोक रखता है, उनको फैसला हो चुकता है जिन पर मौत का, और भेज देता है दूसरों को एक वक्त मुकर्रर के लिए। बेशक इसमें निशानियां हैं उन लोगों के लिए जो गौर व फिक्र रखते हैं। क्या बना लिए है उन्होंने सिवाय अल्लाह के और सिफारिशी। कहो कि ख्वाह वो ना इख्तियार रखते हो किसी चीज का और ना ही कुछ समझते हो, कहो अल्लाह के लिए है सिफारिश सारी की सारी,
اسی کے لیے بادشاہت ہے آسمان اور زمین کی، پھر تم سب کو اسی کی طرف لوٹ کے جانا ہے۔ اور جب ذکر کیا جاتا ہے اللہ کا جو واحد ہے، کڑنے لگتے ہیں دل ان لوگوں کے جو ایمان نہیں رکھتے آخرت پر، اور جب ذکر کیا جاتا ہے ان لوگوں کا جو اس کے سوا ہیں تو فوراً وہ خوش ہو جاتے ہیں۔ کہو کہ اے اللہ، پیدا کرنے والے آسمانوں اور زمینوں کے، جاننے والے پوشیدہ اور ظاہر کے، تو ہی فیصلہ کرے گا اپنے بندوں کے درمیان ان باتوں کا، کرتے رہے ہیں وہ جن میں اختلاف۔ اور اگر یہ کہ ہو ان کے پاس جنہوں نے ظلم کیا جو کچھ زمین میں ہے سب کا سب، اور اتنا ہی اور اس سے بھی زیادہ، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس کے ساتھ تو دے ڈالے فدیے میں اس کو برے عذاب سے بچنے کے لیے قیامت کے روز، اور ظاہر ہو جائے گا ان پر اللہ کی طرف سے وہ جس کا نہ وہ گمان کیا کرتے تھے۔ اور آیت نمبر 47 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر یہ کہ ہو ان کے پاس جنہوں نے ظلم کیا جو کچھ زمین میں ہے سب کا سب، اور اتنا ہی اور اس کے ساتھ تو دے ڈالیں فدیے میں اس کو برے عذاب سے بچنے کے لیے قیامت کے روز، اور ظاہر ہو جائے گا ان پر اللہ کی طرف سے وہ جس کا وہ ناگمان کیا کرتے تھے، اور ظاہر ہو جائیں گی ان پر برائیاں اس کی جو انہوں نے کمائی ہوں گی، اور آگ گھیرے گا ان کو وہ جس کا مذاق اڑایا کرتے تھے۔ اب یہاں پہ دیکھیے اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں نا کہ ظاہر ہو جائیں گی، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ قیامت کے دن جو ہمارے اعمال ہیں نا وہ شکلوں کی صورت میں ہمارے سامنے آئیں گے۔ اور ہم نے یہ بھی پڑھا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ قیامت کے دن سوائے ہماری زبان کے، ہمارے ہاتھ، ہمارے پاؤں، ہماری جلدیں، ہمارا ہر عضو اس دن بات کرے گا، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سامنے ہماری شکایتیں لگائے گا، اور انسان اس دن کہے گا کہ تمہیں کیا ہو گیا ہے، تم کیوں میرے خلاف گواہیاں دے رہے ہو؟ اور وہ کہیں گے کہ آج ہمارے رب نے ہمیں بولنے کی استطاعت دی ہے، اور پھر جب پہنچتی ہے انسان کو تکلیف تو پکارتا ہے ہمیں، اور جب ہم بخشتے ہیں اس کو نعمت اپنے پاس سے تو کہتا ہے کہ دراصل دی گئی یہ نعمت مجھے میرے علم کے سبب نہیں، بلکہ یہ آزمائش ہے مگر ان لوگوں کے لیے جو اس بات کو سمجھتے ہیں، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان میں سے اکثر نہیں جانتے۔ یقیناً کہا تھا یہی ان لوگوں نے جو ان سے پہلے تھے، تو نہ کام آیا ان کے جو کچھ انہوں نے کمایا، بس آ پڑی ان پر برائیاں جو انہوں نے کمائی تھی، اور وہ لوگ جنہوں نے ظلم کیا ان میں سے، ان پر بھی جلد آ پڑے گی برائیاں جو انہوں نے کمائی، اور نہیں یہ عاجز کر سکتے اللہ سبحانہ تعالیٰ کو۔ کیا نہیں یہ جانتے کہ اللہ فراخ کر دیتا ہے رزق جس کے لیے چاہتا ہے، اور تنگ کر دیتا ہے جس کے لیے چاہتا ہے؟ یقیناً اس میں نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو ایمان لاتے ہیں۔ اور اب آیت نمبر 53 انڈر لائن کیجئے، بلکہ اپنے دل پہ لکھ لیجئے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اتنی بڑی خوشخبری دی ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ قل، اے نبی کہہ دیجئے، یا عبادی، اے میرے بندو، الذین اسرفوا علی انفسہم، کہ وہ لوگ جنہوں نے زیادتی کی اپنی جانوں پر، لا تقنطوا من رحمت اللہ، کہ وہ اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہوں، ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا، کہ اللہ تمام کے تمام گناہ بخش دیتا ہے، انہ هو الغفور الرحیم، بے شک وہ بخشنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ یہاں پہ دیکھیے کتنی بڑی خوشخبری ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تمام کے تمام جو تم نے گناہ کیے ہیں نا، بس تم توبہ کر لو اور اس پہ جم جاؤ، اللہ سبحانہ تعالیٰ کی رحمت سے نا امید نہ ہونا، اللہ سبحانہ تعالیٰ تمہیں معاف کر دیں گے۔ اسی لیے تو دعا بار بار کرتے ہیں کہ یا رب العالمین ہمیں توبہ کی توفیق عطا کر دے۔ اسی طرح دیکھیں بعض لوگوں کو تو یہ احساس بھی نہیں ہوتا کہ وہ گناہ کر رہے ہیں، اور یہ احساس ہو جانا ہی اللہ کی رحمت میں سے اتنی بڑی رحمت ہے کہ اس کے بعد بندہ پھر دعائیں مانگنا شروع ہو جاتا ہے، اس کے بعد بندہ توبہ کرنا شروع ہو جاتا ہے۔ اب دیکھیے توبہ کرنے کے بعد سب سے خوبصورت ترین لمحہ پتہ ہے کب ہوتا ہے؟ کہ جب آپ کو یہ احساس ہونا شروع ہوتا ہے کہ یہ چیزیں ٹھیک نہیں میں کر رہی تھی، اب میں ان کو بھی ٹھیک کروں گی۔ آپ اگر کسی پارٹی سے واپس آتے ہیں نا، یہ ایک ٹیسٹ آپ کر کے دیکھیے گا کہ جب اسپیشلی آپ کے جو بہت کلوز فرینڈز ہوتے ہیں ان کی پارٹی سے آپ واپس آؤ گے نا، کہ آپ کو ایک دم سے یوں لگے گا کہ میں نے وہاں پہ بیٹھ کے جو باتیں کی ہیں مجھے ان میں سے یہ بات نہیں کہنی چاہیے تھی، یہ تو غلط بات ہو گئی، یہ میں نے ایسے کیوں کیا تھا، میں نے تو فلاں دوست کے ایسی مذاق اڑا رہی تھی، مجھے وہ بھی نہیں کرنا چاہیے تھا، وہ جب ادھر نہیں تھی تو مجھے اس کے بارے میں بات کرنے کی کیا ضرورت تھی۔ تو خوشخبری ہے ان لوگوں کے لیے جن کو یہ احساس ہونا شروع ہو گیا، کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی سب سے بڑی رحمت ہی یہ انسان پہ ہوتی ہے کہ اس کو اس چیز کا احساس ہو جائے کہ گناہ کیا ہے،
اور نیکی کیا ہے، اور وہ اس کے اوپر پھر توبہ کر کے اس کے اوپر جم جاتا ہے۔ آیت نمبر 54 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور رجوع کرو اپنے رب کی طرف اور فرما بردار ہو جو اس کے، اس سے پہلے کہ آ واقعہ ہو تم پر عذاب، پھر تم کو مدد نہیں ملے گی۔ یہ رجوع کیا ہے؟ یہ توبہ ہے کہ توبہ کرو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے پاس۔ اور آیت نمبر 55 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور پیروی اختیار کرو سب سے بہتر کتاب کی جو نازل ہوئی ہے تمہاری جانب تمہارے رب کی طرف سے، اس سے پہلے کہ آ جائے تم پر عذاب ناگہاں اور تم کو خبر بھی نہ ہو۔ دیکھیں بار بار اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں نا کہ اچانک ایسا نہ ہو کہ تم پہ عذاب آ جائے، اور اچانک ایسا نہ ہو کہ قیامت کا دن آ جائے اور تمہیں موقع بھی نہ ملے توبہ کرنے کا۔ دیکھیے قیامت تو جب آئے گی، آپ دیکھیے ہماری اپنی زندگیوں میں آئے دن ایسا ہوتا ہے کہ ایک ایسی خبر آ جاتی ہے یا کوئی بھی چیز آپ دیکھ لیجئے تو آپ دیکھیں کہ ہم اتنے پریشان ہو جاتے ہیں، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا نا کہ تم پہ جو مشکلیں آتی ہیں تمہارے اپنے گناہوں کا نتیجہ ہے۔ اے لوگوں مجھے کیا پڑی ہے کہ میں تمہیں تکلیف میں ڈالوں۔ اب یہاں پہ دیکھیے کہ اکثر ہمارے ذہن میں آتا ہے تو پھر آزمائش کیا ہے، اس کے بارے میں بھی میں بہت دفعہ آپ کو بتا چکی، انشاءاللہ جہاں پہ یہ ٹاپک آئے گا میں آپ کو ضرور بتاؤں گی۔ لیکن یہ دیکھ لیجئے کہ اکثر چیزیں ایسی ہیں جو ہمارے اپنے ہی گناہ کے رزلٹ میں آتی ہیں، کیونکہ امام تیمیہ نے اپنی کتاب میں آلموسٹ 40 کے قریب ایسی سزائیں لکھی ہیں کہ جو انسان کو اپنے گناہوں کی وجہ سے اس دنیا میں ملتی ہیں۔ اللہ اکبر، اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب پہ اپنا رحم کرے۔ اور اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں آیت نمبر 56 میں کہ ایسا نہ ہو کہ کہنے لگے کوئی شخص ہائے افسوس اس پر جو کوتاہی کی میں نے اللہ کے حق ماننے میں، اور یہ کہ میں تھا مذاق اڑانے والوں میں، یا کہنے لگے کہ اگر یہ کہ اللہ مجھ کو ہدایت دیتا تو میں بھی ضرور ہو جاتا پرہیزگاروں میں، یا کہنے لگے کہ جب دیکھ لے عذاب کو کہ اگر کسی طرح میرے لیے ہو دوبارہ دنیا میں جانا تو میں ہو جاؤں نیکوکاروں میں۔ اب یہاں پہ دیکھیے کہ اس دن اللہ سبحانہ تعالیٰ سے گناہگار یہ کہیں گے کہ ہمیں واپس بھیج دے تاکہ ہم نیک کام کریں، ایک دفعہ ہمیں موقع مل جائے۔ تو آج آپ یہ دیکھیے کہ ہمیں موقع مل گیا۔ آج ہماری زندگی میں جب قرآن کھلا، ہمیں سمجھ آئی، ہمیں موقع مل گیا نا، تو آج ہی ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سامنے توبہ کرتے ہیں کہ یا اللہ مجھے سمجھ آ گئی ہے، مجھے اس بات کی توفیق عطا کر کہ میں ہدایت کے راستے پہ آسانی سے چلنے والوں میں بن جاؤں۔ آمین ثم آمین۔ اور اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اشارہ ہوگا کیوں نہیں، یقیناً تیرے پاس پہنچ گئی تھی میری آیتیں، بس تو نے جھٹلایا ان کو اور تکبر کیا اور ہو گیا کافروں میں۔ اور قیامت کے دن تم دیکھو گے ان لوگوں کے جنہوں نے جھوٹ بولا اللہ پر کہ ان کے چہرے سیاہ ہوں گے، کیا نہیں ہے دوزخ میں ٹھکانہ تکبر کرنے والوں کا۔ دیکھیے تکبر اتنی بری چیز ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ جو تکبر کرتے ہیں نا وہ قیامت کے دن چونٹیوں کی طرح قبروں سے اٹھیں گے، اور وہ ایسے ہوگا کہ جیسے ان کے اوپر سے لوگ ان کو رونتے ہوئے آگے سے گزریں گے، اور وہ جنت کی خوشبو بھی نہیں سونگھ سکیں گے۔ اب سب سے بڑی یہاں پہ یہ دعا کیجئے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں یہ پتہ چل جائے کہ ہم تکبر کہاں پہ کر رہے ہیں۔ یوزلی کیا ہوتا ہے کہ ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتا کہ ہم تکبر کر رہے ہیں اور ہم کر رہے ہوتے، اور یہ تکبر کا احساس جو ہے نا، ذرا اپنے گھر کے نوکروں کے ساتھ جب آپ بات کرتی ہیں، اسپیشلی جب ان سے بیچاروں سے تھوڑی سی غلطی ہو جاتی ہے، تو اس وقت آپ کا لہجہ کیسا ہوتا ہے، وہاں پہ آپ اپنے آپ کو آزمایا کریں۔ یہ بہت آسان ٹیسٹ ہے یہ دیکھنے کے لیے کہ میرے میں تکبر ہے کہ نہیں ہے۔ اور اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے اور نجات دے گا اللہ ان لوگوں کو جنہوں نے تقوی اختیار کیا، ان کی کامیابی کے سبب نہ پہنچے گی ان کو کوئی تکلیف اور نہ ہی وہ غمناک ہوں گے، اور اللہ ہی پیدا کرنے والا ہے ہر چیز کو، اور وہی ہر چیز پر نگران بھی ہے، اور اسی کے پاس ہے کنجیاں آسمان اور زمین کی۔ اور وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اللہ کی آیتوں سے، وہی لوگ ہیں جو نقصان اٹھانے والے ہیں۔ کہہ دو کہ کیا سوائے اللہ کے تم مجھے حکم دیتے ہو کہ میں ان کی عبادت کروں اے جاہلو۔ اور آیت نمبر 65 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور یقیناً وہی بھیجی گئی ہے تمہاری طرف اور ان کی طرف جو تم سے پہلے تھے، کہ اگر تم نے شریک کیا تو برباد ہو جائیں گے تمہارے اعمال، اور تم یقیناً ہو جاؤ گے نقصان اٹھانے والوں میں، نہیں بلکہ اللہ ہی کی عبادت کرو اور ہو جاؤ شکر گزاروں میں۔ اور نہیں قدر کی انہوں نے اللہ کی جیسا کہ حق تھا اس کی قدر شناسی کا، اور زمین ساری کی ساری اس کی مٹھی میں ہوگی قیامت کے دن، اور آسمان لپیٹے ہوئے ہوں گے اس کے دائیں ہاتھ میں۔ پاک ہے وہ اور بلند و برتر ہے اس سے جو یہ شرک کرتے ہیں۔ اور پھونکا جائے گا سور تو بے ہوش ہو کر گر پڑیں گے جو ہیں آسمان میں اور جو ہیں زمین میں سوائے ان کے جن کو اللہ چاہے۔ پھر پھونکا جائے گا اس میں دوسری دفعہ تو فوراً وہ سب اٹھ کھڑے ہوں گے اور دیکھنے لگیں گے،
और चमक उठेगी जमीन नूर से अपने रब के, और खोल कर रख दी जाएगी किताब, और हाजिर किए जाएंगे पैगंबर और गवाह, और फैसला कर दिया जाएगा उनके दरमियान इंसाफ के साथ, उन पर जुल्म नहीं किया जाएगा। आप देखिए, इतना डर लगता है ना ऐसी आयत पढ़ के कि अल्लाह सुब्हाना ताला तो आदिल है ना। अगर अल्लाह सुब्हाना ताला ने उससे इंसाफ के फैसले कर दिए तो फिर हमारा क्या बनेगा? हम तो सिर्फ अल्लाह सुब्हाना ताला की रहमत की उम्मीद लगाए बैठे हुए हैं ना। तो अल्लाह सुब्हाना ताला से दुआ करें कि अल्लाह सुब्हाना ताला हमारे साथ इंसाफ नहीं, हमारे साथ सिर्फ अपनी रहमत से हमें जन्नतों में भेज देना। आमीन सुम्मा आमीन। और पूरा पूरा बदला दिया जाएगा हर शख्स को उसका जो अमल उसने किया होगा। अल्लाह अकबर। और वो जानता है जो कुछ वो करते हैं। और हांके जाएंगे वो जिन्होंने कुफर किया जहन्नम की तरफ, गुरो दर गुरो, यहाँ तक कि जब वो पहुंच जाएंगे वहां तो खोल दिए जाएंगे उसके दरवाजे, और कहेंगे उनसे उनका दरोगा कि क्या नहीं आए थे तुम्हारे पास रसूल तुम में से, पढ़ते थे तुम पर आयते तुम्हारे रब की, और डराते थे तुम्हें पेशी से तुम्हारे इस दिन की। वो कहेंगे कि क्यों नहीं, लेकिन सच साबित हो गया अजाब का हुक्म काफरों पर। अल्लाह अकबर। और आयत नंबर 72 अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं, कहा जाएगा कि दाखिल हो जो दोजख के दरवाजों में, हमेशा रहेंगे वो इसमें, सो बुरा है ठिकाना तकब्बर करने वालों का। अल्लाह अकबर। देखिए यहाँ पे अल्लाह सुब्हानहू तआला से फिर माफी मांगे कि या रब्बल आलमीन, अल्लाहुम्मा अरिनी हक्का हक्कन वर्जुकना तबाहु व अरिना बातिला बातिलन वर्जुकना इज्तनाबहु, कि या अल्लाह हक दिखा दे ताकि हम पैरवी करें, और या अल्लाह हमें बातिल भी दिखा दे ताकि हम उसे इज्तनाब कर सके। आमीन सुमा आमीन। और ले जाया जाएगा उन लोगों को जो डरते हैं अपने रब से बहिश्त की तरफ, गुरो दर गुरो, यहाँ तक कि जब वो पहुंच जाएंगे अल्लाह अकबर इसके पास और खोल दिए जाएंगे उसके दरवाजे, वो कहेंगे उनसे, उसके दरोगे सलाम हो तुम पर, तुम बहुत अच्छे रहे तो दाखिल हो जो इसमें हमेशा हमेशा के लिए। वो कहेंगे कि तमाम तारीफें अल्लाह के लिए हैं जिसने सच कर दिखाया हमसे अपना वादे को, और वारिस बना दिया हमको इस जमीन का, हम रहे बहिश्त में जहां हम चाहें। बस क्या खूब है अजर अमल करने वालों का। और तुम देखोगे फरिश्तों को कि हल्का बनाए हुए हैं अर्श के गिर्द, तस्बीह करते हैं हम के साथ अपने रब की, और फैसला कर दिया जाएगा उनके दरमियान इंसाफ के साथ, और कहा जाएगा कि तमाम तारीफें अल्लाह की हैं जो रब है तमाम जहानों का। आमीन सुम आमीन। यहाँ पे हम अल्लाह सुब्हानहू तआला से दुआ करते हैं कि या रब्बल आलमीन, हमारी जिंदगी का एक एक फैसला, एक एक लम्हा ऐसा कर दे कि हमारी जिंदगियां कुरान के मुताबिक हो जाए। या पाक परवरदिगार, जो हुक्म आपने दिए हैं हमें उस पर आसानी के साथ अमल करने वाला बना दे। हमें समझ आती है मेरे अल्लाह, लेकिन उस पर अमल करना कई दफा इतना मुश्किल हो जाता है हमारे लिए, तो हम फिर शैतान के वसवास में आ जाते हैं। अल्लाह सुब्हानहू तआला हम पे रहम कर दे, हमें हदायत अता कर या रब्बल आलमीन, हमारी जिंदगियों में आसानियां कर दे। आमीन सुम्मा आमीन। और अब हम शुरू करते हैं सूरत अल मोमिन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। हामीम हरूफ मुक़त्तात है और इसका इल्म अल्लाह सुब्हानहू तआला ही जानते हैं। तंजीलुल किताबी मिनल्लाहि, कि नाजिल की जा रही है ये किताब अल्लाह की तरफ से, अल अजीज अल अलीम, जो जबरदस्त है और इल्म वाला है, माफ करने वाला गुनाहों का और कबूल करने वाला तौबा का, सख्त अजाब देने वाला, बड़ा साहिब करम, नहीं है कोई माबूद सवाए इसके, और उसी की तरफ हम सबको लौट कर जाना है। नहीं झगड़ते अल्लाह की आयात में मगर वही लोग जिन्होंने कुफर किया, तो ना धोखे में डाल दे तुम्हें उन लोगों का चलना फिरना शहर में। अब यहाँ पे देखिए अल्लाह सुब्हानहू तआला ने कितनी खूबसूरत एक खबर बताई कि वो लोगों को जिनसे तुम इम्प्रेस होते हो ना, कि इनके बड़े बड़े घर, बड़ी गाड़ियां, देखो उनको अल्लाह ने इतना नवाजा हुआ है, उनको देख के तुम इम्प्रेस ना होना। अल्लाह सुब्हानहू तआला ने उनको अगर नवाजा हुआ है, और अगर वो तुम ये देख रहे हो कि अल्लाह की नाफरमानियां कर रहे हैं, तो ये उनपे अल्लाह के अजाब की एक किस्म है। क्योंकि हम ये पढ़ चुके कि अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं कि अल्लाह सुब्हानहू तआला तो इंसान से इतनी मोहब्बत करते हैं कि जब अगर वो गुनाहों में मुब्तला होता है, वो गलत काम की तरफ जा रहा होता है, उसको हदायत का रास्ता नहीं समझ आ रही होती, तो अल्लाह सुब्हानहू तआला उसको छोटी छोटी आजमाइशों में डाल के ना उधर लेके जाते हैं कि देखो तुम अब भी संभल जाओ। और कई दफा तो आजमाइशें इसलिए भी आती हैं कि एक मंजिल से दूसरी मंजिल पे ले जाने के लिए, और फिर भी अगर इंसान नहीं समझता तो फिर ये सेकंड स्टेप होता है जिसमें अल्लाह सुब्हानहू तआला उस पे दुनिया के सारे दरवाजे खोल देते हैं, और फिर वो हुज्जत तमाम हो जाती है कि अब जितना करना है, गुनाह करने हैं, जो करना है तुम कर लो। लेकिन फिर तीसरा स्टेप ये होता है जो अल्लाह सुब्हानहू तआला ने फरमाया था कि फिर अल्लाह सुब्हानहू तआला ऐसी रस्सी खींचते हैं कि फिर उनको ये समझ ही नहीं आती कि ये किधर से अजाब, जो हम पढ़ रहे हैं ना कि अचानक अजाब आ जाता है,
پھر وہ حالت ہو جاتی ہے کہ ان کو سمجھ ہی نہیں آتی کہ کیا ہو رہا ہے۔ تو یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ یہاں پہ یہی فرما رہے ہیں کہ مت دھوکے میں آنا ایسے لوگوں کو دیکھ کے۔ اور آیت نمبر 5 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں جھٹلایا تھا ان سے پہلے نوح کی قوم نے اور بہت سے گروہوں نے ان کے بعد بھی، اور قصد کیا ہر امت نے اپنے رسول کے بارے میں کہ اس کو پکڑ لیں اور جھگڑتے رہیں جھوٹی دلیلوں سے تاکہ نیچا کر دیں اس سے حق کو، تو پکڑ لیا میں نے ان کو، سو دیکھ لو کہ کیسا عذاب ہے میرا۔ اور اسی طرح ثابت ہوگی بات تمہارے رب کی ان لوگوں پر جنہوں نے کفر کیا اور وہ اہل دوزخ ہیں۔ وہ فرشتے جو اٹھائے ہوئے ہیں عرش اور جو اس کے اطراف میں ہے تسبیح کرتے رہتے ہیں ہم کے ساتھ اپنے رب کی، اور ایمان رکھتے ہیں اس پر اور مغفرت مانگتے ہیں۔ دیکھیں کتنی خوبصورت آیا ہے کہ مغفرت مانگتے ہیں ان لوگوں کے لیے جو ایمان لائے۔ ہم نے کیا اپنے لیے مغفرت کی دعائیں کرنی ہے، ہم نے کیا استغفار کرنا ہے، آپ دیکھیں کتنی تسبیح کر لیں گے۔ اور جو ایمان والے لوگ ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کے عرش کو جو تھامے ہوئے فرشتے ہیں وہ ان لوگوں کے لیے تسبیح کرتے ہیں اور ان لوگوں کے لیے مغفرت کی دعائیں مانگتے ہیں کہ اے ہمارے رب سموئے ہوئے ہے ہر چیز کو تیری رحمت اور علم، تو معاف کر دے ان کو جنہوں نے توبہ کی اور چلے تیرے راستے پر، اور بچا ان کو دوزخ کے عذاب سے۔ اللہ اکبر، صدقے جاؤں، میں کہتی ہوں اتنی پیاری آیات ہے اور اتنی حوصلہ ملتا ہے اس کے بعد کہ بس ایک اللہ سبحانہ تعالیٰ توفیق دے دے کسی طرح سے توبہ کی اور پھر اس پہ جمنے کی، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ تو تھام لیں گے پھر انشاءاللہ ہم لوگوں کو۔ اور آیت نمبر 1 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور کیا دعائیں مانگتے ہیں کہ اے ہمارے رب داخل کر ان کو بہشتوں میں ہمیشہ رہنے والی جن کا تو نے ان سے وعدہ کیا ہے۔ اور آیت نمبر 8 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور کیا دعائیں کرتے ہیں کہ اے ہمارے رب داخل کر ان کو بہشتوں میں ہمیشہ رہنے والی جن کا تو نے ان سے وعدہ کیا ہے، اور جو نیک ہوں ان کے باپ دادا میں اور ان کی بیویاں اور ان کی اولاد میں۔ اللہ اکبر، دیکھیں کتنی پیاری یہ بات ہے کہ نہ صرف ان کے لیے جو توبہ کرتے ہیں بلکہ دیکھیے کہ ان کے باپ دادوں کے لیے، ان کی بیویوں کے لیے اور ان کی اولاد کے لیے۔ یہاں پہ ازواج کا جو لفظ آتا ہے نا کہ اگر بیوی ہے تو اس کے خاوند کے لیے، تو وہ دعائیں کہتے ہیں بے شک تو غالب حکمت والا ہے اور بچا ان کو برائیوں سے، اور جس کو بچا لیا تو نے برے انجام سے اس روز تو بے شک تو نے رحم فرمایا اس پر، اور یہ ہے بڑی کامیابی۔ یقیناً وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا ان سے پکار کر کہہ دیا جائے گا کہ بیزار ہوتا ہے اللہ اس سے کہیں زیادہ جس قدر بیزار ہو رہے تھے تم اپنے آپ سے جب تم بلائے جاتے تھے دنیا میں ایمان کی طرف تو تم کفر کرتے تھے۔ یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ وہ لوگ جو دنیا میں جب ان کو ایمان کی طرف بلایا جاتا تھا، اللہ سبحانہ تعالیٰ کی آیات کی طرف بلایا جاتا تھا، تو پھر وہ 100 بہانے کرتے تھے کہ آج تو بس میں بڑی مصروف ہوں، ابھی تو بچے چھوٹے، ابھی بچے بڑے ہو گئے، ابھی بچوں کی شادیاں ہو جائے، پھر دیکھنا انشاءاللہ میں یہ سارا کچھ کروں گی، پھر یہ بہانہ وہ بہانہ۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جیسے تم بیزار تھے دنیا میں اس طرح آج ہم بھی تم سے بیزار ہیں، اور کہیں گے کہ ہمارے رب موت دی تو نے ہمیں دوبارہ اور زندہ کیا تو نے ہمیں دوبارہ، تو اعتراف کیا ہم نے اپنے گناہوں کا، تو کیا نکلنے کی کوئی سبیل ہے؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرمائیں گے کوئی راستہ نہیں ہے نکلنے کا۔ یہ اس لیے کہ جب پکارا جاتا تھا اللہ کو جو واحد ہے تو تم انکار کر دیتے تھے، اور اگر شرک کیا جاتا تھا اس کے ساتھ تو تم مان لیتے تھے۔ سو حکم تو اللہ ہی کا ہے جو بلند و بالا ہے اور بہت بڑا ہے، اور وہی تو ہے جو دکھاتا ہے تمہیں اپنی نشانیاں اور نازل کرتا ہے تمہارے لیے آسمان سے رزق، اور نہیں حاصل کرتا نصیحت مگر وہ جو اس کی طرف رجوع کرنے والا ہے، جو توبہ کرنے والا ہے۔ تو پکارو اللہ کو خالص کر کے اسی کے لیے عبادت کو، اگرچہ برا ہی مانے کافر، اور وہی ہے عالی درجات والا صاحب عرش، بھیجتا ہے وہی اپنے حکم سے جس پر چاہتا ہے اپنے بندوں میں سے، تاکہ وہ ڈرائے ملاقات کے دن کو، تاکہ وہ ڈرائے ملاقات کے دن کو، جس روز وہ نکل پڑیں گے نہیں مخفی کرے گی اللہ سے ان کو کوئی چیز۔ سوال ہوگا کس کی ہے بادشاہی آج کے دن، جواب ملے گا کہ اللہ کے لیے جو واحد ہے اور بڑا زبردست ہے۔ آج کے دن بدلہ دیا جائے گا ہر شخص کو اس کا جو اس نے کمایا، نہیں کوئی ظلم ہوگا آج کے دن، بے شک اللہ جلد حساب لینے والا ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ بس آپ اپنی رحمت سے ہمیں جنت میں بھیج دیجیے گا، آمین ثم آمین۔ اور ڈراؤ انہیں اس دن سے جو قریب آ لگا ہے، جبکہ کلیجے آ رہے ہوں گے منہوں تک غم سے بھرے ہوئے، نہیں ہوگا ظالموں کے لیے کوئی دوست و نہ کوئی سفارشی جس کی بات قبول کی جائے گی۔ وہ جانتا ہے خیانت کو آنکھوں کی اور جو کچھ کے پوشیدہ ہے سینوں میں۔ اللہ اکبر، دیکھیں آنکھوں کی خیانت بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ جانتے ہیں۔ ہماری آنکھیں کیا دیکھتی ہیں؟ کیا وہ ساری چیزیں وہ دیکھ رہی ہوتی ہیں جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جس کے لیے کہا ہے؟
یہ اللہ کی इमानत है ना, उसकी इमानत में खयानत कैसे कर सकते हैं? ये बोलेंगी क़यामत के दिन। और अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते हैं कि जो तुम्हारे सीनों में पोशीदा है ना, अल्लाह सुब्हानहू व तआला वो भी जानते हैं। और अल्लाह फैसला फरमाता है हक के साथ, और जिन्हें ये पुकारते हैं इसके सिवा नहीं फैसला कर सकते वो कुछ भी, बेशक अल्लाह ही सुनने वाला और देखने वाला है। तो क्या नहीं चलते फिरते ये लोग जमीन में ताकि देख लेते कि कैसा अंजाम उन लोगों का जो थे इससे पहले, थे वो ज्यादा जबरदस्त इनसे ताकत में। अक्सर हम सोचते हैं ना कि अच्छा उस बेचारे पे ये अजाब आया होगा, वो तो बेचारे ऐसे ही होंगे। अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते कि नहीं, वो ताकतों में भी तुमसे ज्यादा थे, और आसार बनाने के लिहाज से जमीन में तो पकड़ लिया उन्हें अल्लाह ने इनके गुनाहों के सबब, और ना हुआ उनके लिए अल्लाह के अजाब से कोई भी बचाने वाला। और आयत नंबर 22 में अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते हैं कि ये इसलिए कि आते रहे इनके पास उनके रसूल वाज़े दलाइल के साथ, तो वो कुफर करते थे, सो पकड़ लिया उनको अल्लाह ने, बेशक वो बड़ी कुव्वत वाला और सख्त अजाब देने वाला है। और बेशक भेजा था हमने मूसा के साथ अपनी निशानियों के वाज़े दलील के साथ फिरौन की तरफ और हमान और कारून की तरफ, तो उन्होंने कहा कि ये तो जादूगर है बड़ा झूठा। फिर जब वो आया उनके पास हक के साथ हमारी तरफ से, तो वो कहने लगे कि कत्ल कर डालो बेटों को इन लोगों के जो ईमान लाए हैं इसके साथ, और जिंदा रहने दो उनकी बेटियों को, और ना हुई तदबीर काफरों की सवाए गुमराही के। कहा फिरौन ने कि मुझे छोड़ो कि मैं कत्ल कर दूं मूसा को, और उसे पुकारने दो अपने रब को, बिलाशुबा मुझे डर है कि वो बदल डाले तुम्हारे दीन को, या ये कि बर्पा कर दे मुल्क में कोई फसाद। और कहा मूसा ने बेशक मैंने पनाह ले ली है अपने रब की, और मेरे रब मेरे लिए काफी है। और आयत नंबर 27, और कहा मूसा ने कि बेशक मैंने पनाह ले ली है अपने रब की और तुम्हारे रब की, हर मुतकब्बर से नहीं जो ईमान लाता उस दिन पर जो हिसाब का दिन है। यहाँ पे देखिए मूसा अलैहिस्सलाम ने वही बात की ना जो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने फरमाया था कि अलैहिस्सलाहु बिकाफिन अब्दहु, कि अल्लाह काफी नहीं है। तो मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा कि मैंने तो पनाह ले ली अल्लाह की, जो मेरा भी रब है और तुम्हारा भी रब है। और कहा उस शख्स ने जो मोमिन था आले फिरौन में से, जो पोशीदा रखता था अपने ईमान को, क्या तुम कत्ल करना चाहते हो ऐसे शख्स को कि जो कहता है कि मेरा रब अल्लाह है, और यकीनन वो आया है तुम्हारे पास वाज़े निशानियों के साथ तुम्हारे रब की तरफ से। और अगर वो झूठा होगा तो उसी पर पड़ेगा उसका झूठ, और अगर वो सच्चा होगा तो तुम पर वाक़े होकर रहेगा कोई अजाब जिसका वो तुमसे वादा करता है। बेशक अल्लाह नहीं हदायत देता उसको जो हद से गुजरने वाला और बड़ा झूठा है। और आयत नंबर 29 में वो शख्स कहता है कि ए मेरी कौम, तुम्हारी बादशाही है, आज गालिब हो तुम सरजमीन में, बस कौन मदद करेगा हमारी अल्लाह के अजाब से बचाने में अगर वो आ पड़ा हम पर। कहा फिरौन ने कि नहीं समझता मैं तुम्हें सिवाय इसके जो मुझे सूझी है, और नहीं रहनुमाई करता मैं तुम्हारी मगर खैर के रास्ते पर। और कहा उस शख्स ने जो मोमिन था कि ए मेरी कौम, यकीनन मुझे खौफ है तुम्हारी निस्बत इस तरह के दिन के अजाब का जो आया था दूसरी उम्मतों पर, जैसा कि आ चुका है कौम नूह और आद और समूद पर, और वो लोग जो थे इनके बाद, और नहीं है अल्लाह के इरादा करे जुल्म करने का अपने बंदों पर। और आयत नंबर 33 में अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते हैं कि उसने कहा कि ए मेरी कौम, यकीनन मुझे खौफ है तुम्हारी निस्बत उस दिन का जो फरियाद और पुकार का दिन होगा, जिस दिन तुम भागोगे पीठ फेर कर, ना होगा तुम्हारे लिए अल्लाह के अजाब में से कोई बचाने वाला, और जिसे गुमराह कर दे अल्लाह तो नहीं है उसके लिए कोई हदायत देने वाला। और आयत नंबर 34 में अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते हैं और बेशक आ चुके हैं तुम्हारे पास यूसुफ और उससे पहले वाज़ेह निशानियों के साथ, सो हमेशा रहे तुम शक में, उसकी तरफ से आए थे वो तुम्हारे पास जिसके साथ, यहाँ तक कि जब वो वफात पा गए तो तुमने कहा कि हरगिज नहीं भेजेगा अल्लाह उनके बाद कोई और रसूल। इसी तरह गुमराह करता है अल्लाह उसको जो हद से निकलने वाला और शक करने वाला हो। वो लोग जो झगड़ते हैं अल्लाह की आयतों के बारे में बगैर दलील के कि उनके पास आई हो, सख्त नापसंद है अल्लाह सुब्हानहू व तआला के नजदीक उन लोगों के जो ईमान लाए। इसी तरह मोहर लगा देता है अल्लाह हर उस दिल पर जो मुतकब्बिर और सरकश है। और कहा फिरौन ने, ए हमान, बना मेरे लिए एक महल, शायद कि मैं पहुंच जाऊं रास्तों पर आसमान के, फिर झांक कर देख लूं उसकी तरफ जो मबूद है मूसा का, और यकीनन मैं तो समझता हूँ उसे बहुत बड़ा झूठा। और इसी तरह खुशनुमा बना दिए गए फिरौन को उसके बुरे अमाल, और वो रोक दिया गया राह रास्त से, और ना थी तदबीर फिरौन की मगर तबाही। और कहा उसने जो मोमिन था, ए मेरी कौम तबाह करो मेरी, मैं दिखाऊंगा तुम्हें रास्ता भलाई का।
اے میری قوم در حقیقت یہ دنیا کی زندگی قلیل فائدہ ہے اور یقیناً آخرت وہی ہے ہمیشہ کے رہنے کی جگہ، اور جو کوئی کرے گا برا کام تو نہیں ملے گا اس کو بدلہ مگر ویسا ہی جو کوئی کام اس نے کیا ہوگا، اور جس نے کیا ہوگا نیک کام، خواہ وہ مرد ہو یا عورت یا ہو وہ مومن، تو ایسے لوگ داخل ہوں گے بہشت میں، رزق دیا جائے گا ان کو وہاں بے حساب۔ اور اے میری قوم، کیا ہوا مجھے کہ میں بلاتا ہوں تم کو نجات کی طرف اور تم بلاتے ہو مجھے آگ کی طرف؟ تم بلاتے ہو مجھے اس لیے کہ کفر کروں اللہ کے ساتھ اور شریک مقرر کروں اس کے ساتھ اس چیز کا کہ نہیں مجھے جس کا علم، اور میں تم کو بلاتا ہوں اس کی طرف جو غالب بخشنے والا ہے۔ اور آیت نمبر 43 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کوئی شک نہیں یہ کہ تم بلاتے ہو مجھے جس چیز کی طرف نہیں اس کے لیے بلانے کا کوئی فائدہ دنیا میں اور نہ ہی آخرت میں، اور یہ کہ ہم کو لوٹنا ہے اللہ کی طرف، اور یہ کہ حد سے بڑھ جانے والے وہی ہیں لوگ جو آگ میں جانے والے ہیں۔ بس ان قریب تم یاد کرو گے جو میں کہتا ہوں تم سے، اور میں سپرد کرتا ہوں اپنا معاملہ اللہ کو، بے شک اللہ نگہبان ہے اپنے بندوں پر۔ یہاں پہ دیکھیے اتنا پیاری یہ بات لگتی ہے نا، کہ جیسے ہمارے بڑے بوڑھے نہیں کہتے جب ان کو یہ لگتا ہے کہ انہوں نے تو بات نہیں سنی، تو کہتے بیٹا جب میں نہیں ہوں گی نا تب تمہیں پتہ چلے گا جو میں تمہیں کہہ رہی ہوں۔ بالکل وہی بات وہی انداز یہاں پہ کہ ان قریب تم یاد کرو گے جو میں تمہیں کہتا ہوں۔ اور آیت نمبر 45 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں تو بچا لیا اسے اللہ نے برائیوں سے جو انہوں نے کی، اور آگ گھیرا آل فرعون کو برے عذاب نے۔ آتش جہنم ہے کہ پیش کیے جائیں گے وہ جس پر صبح شام، اور جس دن قائم ہوگی قیامت حکم ہوگا داخل کرو فرعون والوں کو سخت عذاب میں۔ اور جب وہ جھگڑ رہے ہوں گے آپس میں دوزخ میں تو کہیں گے وہ جو کمزور تھے ان لوگوں سے جو تکبر کیا کرتے تھے کہ ہم ہوا کرتے تھے تمہارے تابع، تو کیا تم دور کر سکتے ہو ہم سے کچھ حصہ دوزخ کی آگ کا؟ کہیں گے وہ جو تکبر کرتے تھے کہ ہم سب اس میں ہیں، بے شک اللہ فیصلہ کر چکا اپنے بندوں کے درمیان۔ اب دیکھیں وہ لوگ جو بڑے بڑے لوگ ہوتے ہیں نا، جیسے ان کے پیچھے لگ جاتے ہیں، اسی طرح کی غلط حرکتیں کرنا شروع ہو جاتے ہیں، اسی طرح کی کلچر اڈاپٹ کر لیتے ہیں، اسی طرح کے فیشن کرنا شروع ہو جاتے ہیں، تو اس دن وہ اپنے بڑوں سے کہیں گے کہ ہم تمہارے پیچھے لگے تھے تو ہمیں کیا ہمارے پہ عذاب تھوڑا تم کم کرا سکتے ہو؟ تو وہ کہیں گے کہ ہم سارے ہی آج عذاب میں ہیں۔ اور کہیں گے وہ لوگ جو آگ میں ہوں گے دوزخ کے دروگے سے کہ پکار کر کہو اپنے رب سے کہ وہ ہلکا کر دے ہم سے ایک روز تو کچھ عذاب۔ اور آیت نمبر 50 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ دوزخ کا دروگا کہے گا، وہ کہیں گے کہ کیا نہیں آئے تھے تمہارے پاس تمہارے رسول نشانیوں کے ساتھ؟ وہ کہیں گے کیوں نہیں؟ تو دوزخ کا دروگا ان سے کہے گا کہ تم ہی پکار کے دیکھ لو اپنے اللہ کو، اور نہ ہوگی پکار کافروں کی مگر بیکار۔ اور یقیناً ہم مدد کرتے ہیں اپنے رسولوں کی اور ان لوگوں کی جو ایمان لائے۔ دیکھیے کتنی بڑی خوشخبری ہے کہ ایمان لانے والوں کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہاں پہ رسولوں کے ساتھ ذکر کیا، کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم مدد کرتے ہیں ان لوگوں کی جو ایمان لائے، اور دنیا کی زندگی میں بھی اور جس دن کھڑے ہوں گے وہ گواہی دینے والے۔ اور آیت نمبر 52 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جس دن نہ فائدہ دے گی ظالموں کو ان کی معذرت، اور ان کے لیے لعنت ہے اور ان کے لیے ہے بدترین ٹھکانہ۔ اور بلا شبہ ہم نے دی تھی موسیٰ کو ہدایت اور وارث بنایا تھا بنی اسرائیل کو اس کتاب کا، ہدایت و نصیحتی عقل والوں کے لیے۔ تو صبر کرو، بے شک اللہ کا وعدہ سچا ہے، اور معافی مانگو اپنی کوتاہیوں کی، اور تسبیح کرتے رہو حمد کے ساتھ اپنے رب کی صبح شام۔ بے شک وہ لوگ جو جھگڑتے ہیں اللہ کی آیات میں بغیر کسی دلیل کے جو ان کے پاس آئی ہو، نہیں ہے ان کے دلوں میں سوائے ایسی بڑائی کے نہیں جو ان کو پہنچنے والی، تو پناہ مانگو اللہ سے، بے شک وہی ہے جو سننے والا اور دیکھنے والا ہے۔ اور آیت نمبر 57 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یقیناً پیدا کرنا آسمانوں اور زمین کا کہیں بڑا کام ہے لوگوں کو پیدا کرنے سے، لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے۔ اور نہیں برابر ہو سکتا اندھا اور آنکھ والا، اور نہ لوگ جو ایمان لائے اور کرتے رہے نیک اعمال، اور نہ ہی وہ برابر ہیں ان کے جو بدکار ہیں۔ بہت کم ہے جو کچھ تم غور کرتے ہو، یقیناً قیامت کی گھڑی ضرور آنے والی ہے، نہیں ہے اس میں کوئی شک، لیکن اکثر لوگ ایمان نہیں رکھتے۔ اور فرمایا تمہارے رب نے کہ پکارو مجھے، میں دعا قبول کرتا ہوں تمہاری، بے شک جو لوگ ازراہ تکبر کتراتے ہیں میری عبادت سے، وہ عنقریب داخل ہوں گے جہنم میں ذلیل ہو کر۔ اللہ ہی ہے جس نے بنائی تمہارے لیے رات تاکہ تم سکون حاصل کرو اس میں، اور دن کو روشن بنایا، بے شک اللہ فضل کرنے والا ہے انسانوں پر، لیکن اکثر انسان شکر نہیں کرتے۔ اور آیت نمبر 62 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں ذالکم اللہ ربکم، کہ یہی ہے اللہ جو تمہارا
रब है, पैदा करने वाला है हर चीज का, नहीं है कोई माबूद सवाए इसके, फिर कहाँ से तुम भटकाए जाते हो। इसी तरह भटकाए जाते हैं वो लोग जो करते हैं अल्लाह की आयत का इनकार। अल्लाह ही है जिसने बनाया तुम्हारे लिए जमीन को ठहरने की जगह और आसमान को छत, और तुम्हारी सूरतें बनाई तो क्या ही अच्छी बनाई तुम्हारी सूरतें, और तुम्हारे रिस्क दिया तुम्हें पाकीज़ा चीजों का। ये है अल्लाह जो तुम्हारा रब है, सो बहुत बाबरकत है अल्लाह जो रब है सारे जहानों का। वही जिंदा जावेद है, नहीं है कोई माबूद सवाए इसके। तो पुकारो उसी को खालिस करके, उसी के लिए अपनी इबादत में हर तरह की तारीफ अल्लाह के लिए है जो रब है सारे जहानों का। और आयत नंबर 66 में अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं कि ए नबी कह दो, बेशक मुझे मना किया गया है कि मैं इबादत करूं उनकी जिनको तुम पुकारते हो सिवाय अल्लाह के, जबकि आ चुकी है मेरे पास खुली निशानियां मेरे रब की तरफ से, और मुझे हुक्म हुआ है कि मैं फरमाबरदार रहूं सारे जहानों के रब का। वही है जिसने तुमको पैदा किया मट्टी से, फिर नुत्फे से, फिर खून के लोथड़े से, फिर निकाला है तुमको बच्चे की शक्ल में, फिर बड़ा करता है तुमको कि तुम पहुंच जाओ अपनी भरपूर जवानी को, फिर तुम हो जाते हो बूढ़े और तुम में से कोई फौत हो जाता है इससे पहले ही, और ताकि पहुंच जाओ तुम वक्त मुकर्रर तक और शायद कि तुम समझो। आयत नंबर 68 में अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं, फिर जब वो फैसला करता है किसी बात का तो बस कह देता है इससे कि हो जा, और वो हो जाती है। क्या नहीं देखा तुमने उन लोगों को जो झगड़ते हैं अल्लाह की आयतों में, कहाँ से वो फिरे जाते हैं, वो लोग जिन्होंने झुटलाया इस किताब को, और वो जो कुछ देकर भेजा हमने रसूलों को, सो अनकरीब वो जान लेंगे, जबकि तौक होंगे उनकी गर्दनों में और जंजीरें, और वो घसीटे जा रहे होंगे खोलते हुए पानी में, फिर आग में झोंक दिए जाएंगे। फिर कहा जाएगा उनसे कि कहाँ है वो जिनको तुम अल्लाह का शरीक बनाया करते थे सिवाय अल्लाह के। वो कहेंगे कि गुम हो गए वो हमसे, बल्कि नहीं हम पुकारते थे पहले किसी चीज को। इसी तरह गुमराह कर देगा अल्लाह काफिरों को। अल्लाह अकबर। और आयत नंबर 75 में अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं कि ये अंजाम तुम्हारा इसलिए है कि तुम खुश हुआ करते थे जमीन में बगैर हक के, और इस वजह से कि तुम अतराया करते थे। अल्लाह अकबर। और अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं, दाखिल हो जाओ दरवाजों में जहन्नम के, रहोगे हमेशा उसमें, सो बुरा ठिकाना है मुतकब्बरों के लिए। रब्बना ला तजअलना मिनहुम। और आयत नंबर 77 में अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं, तो ए नबी सब्र करो, बेशक अल्लाह का वादा सच्चा है। फिर अगर हम तुम्हें दिखा दें कुछ वो जिसका हम उनसे वादा करते हैं, या हम तुम्हें वफात दे दें, तो हमारी तरफ ही तो सबको लौट कर आना है। और बेशक हमने भेजे थे रसूल तुमसे पहले, उनमें से कुछ तो वो हैं जिनके हालात हमने बयान कर दिए हैं तुमसे, और उनमें से कुछ वो हैं जिनके हालात बयान नहीं किए। नहीं था इख्तियार किसी रसूल को कि वो लाए कोई निशानी बगैर अल्लाह के इज़्न के। फिर जब आ पहुंचा अल्लाह का फैसला, तो फैसला कर दिया गया हक के साथ, और खसारे में पड़ गए उस वक्त अहले बातिल। और आयत नंबर 77 में अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते कि अल्लाह वही है जिसने बनाए तुम्हारे लिए मवेशी ताकि सवार हो तुम उनमें से बास पर, और उनमें से बास को तो तुम खाते हो, और तुम्हारे लिए इनमें बहुत फायदे, और इसलिए भी कि पहुंच जाओ तुम उन पर सवार होकर वहां जिसकी ख्वाहिश हो तुम्हारे दिल में, और उन पर और कश्तियों पर भी तुम सवारी करते हो, और वो दिखाता है तुम्हें अपनी निशानियां। तो कौन कौन सी अल्लाह की निशानियों का तुम इनकार करते हो। और आयत नंबर 82 में अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं, क्या नहीं सैर की उन्होंने जमीन में, ताकि देखते वो कि कैसा अंजाम उन लोगों का जो इनसे पहले थे वो कहीं ज्यादा इनसे और ज्यादा शदीद ताकत में और आसार छोड़े जाने में जमीन में, तो ना कुछ काम आया उनके जो कुछ उन्होंने कमाया इस दुनिया में रहते हुए। और आयत नंबर 83, फिर जब उनके पास आए उनके रसूल खुली निशानियों के साथ, तो वो उतराने लगे इस पर जो उनके पास था कुछ इल्म, और आ घेरा उनको उसने जिसका वो मजाक उड़ाया करते थे। फिर जब देख लिया उन्होंने हमारा अजाब, तो कहने लगे कि हम ईमान लाए अल्लाह पर जो वाहिद है, और इनकार करते हैं उसका कि हम शरीक बनाते थे जिनको। अब आयत नंबर 85 इस सूरह की आखिरी आया है। अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं, फिर ना हुआ फायदामंद उनको उनका ईमान लाना जब उन्होंने देख लिया हमारा अजाब। ये दस्तूर है अल्लाह का जो चला आ रहा है उसके बंदों में, वो खसारे में पड़ गए ऐसे वक्त में वो जिन्होंने कुफर किया था। बहुत खूबसूरत सूरह थी। अल्लाह सुब्हानहू तआला हमें तौफीक अता करे कि हम कुरान के पैगाम को समझे। मैं आपसे सिर्फ एक रिक्वेस्ट करूंगी कि आपके जितने
लव वंस है ना, आप उनको ये प्लीज आगे फॉरवर्ड जरूर कर दिया करें, क्योंकि ये उर्दू में है ना तो हमें सबको समझ आ जाती है। एक दफा कम से कम क्यामत के दिन हम जाके अल्लाह सुब्हानहू तआला के सामने फख्र से ये तो कह सकेंगे कि या रब्बल आलमीन, आपका पैगाम हमने दूसरों तक पहुंचा दिया इंशाल्लाह। अब हम शुरू करते हैं सूरत फुस्सिलत, और इसका एक नाम हामीम सजदा भी है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। ये सूरह जो है ये मक्की दौर की सूरह है, और इस वक्त ये आलम था कि कुरान की तलावत जहाँ पे भी होती थी तो मुशरिकीन मक्का जो है वो हर तरह की कोशिश कर रहे थे कि किसी तरह से कुरान का पैगाम लोगों तक ना जाए। और उस वक्त उनकी साजिश पूरे अरूज पर थी जब ये सूरत नाजिल होती है। हामीम हरूफ मुक़त्तात हैं, और इसका इल्म अल्लाह सुब्हानहू तआला ही जानते हैं। तंजीलुम मिनर रहमानिर रहीम के नाजिल की जा रही है उसकी तरफ से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। एक किताब वाज़े की गई है जिसकी आयतें कुरान अरबी इन लोगों के लिए जो इल्म रखते हैं, बिशारत देने वाला और तंबीह करने वाला। फिर मुंह फेर लिया उनसे अक्सर ने, पस वो नहीं सुनते हैं, और कहने लगे कि हमारे दिलों में गुलाफ हैं। इस बात के लिए तुम बुलाते हो हमें जिसकी तरफ, और हमारे कानों में बहरापन है, और हमारे और तुम्हारे दरमियान एक पर्दा है, तो तुम अपना काम करो, यकीनन हम अपना काम करते हैं। और आयत नंबर 6 में अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमा रहे हैं कि ए नबी, इनसे कह दो कि दर हकीकत मैं तो एक बशर हूँ जैसे तुम हो। वही की जाती है मेरी तरफ कि बस तुम्हारा माबूद एक ही माबूद है, तो सीधे मतवजे रहो उसकी तरफ और उसी से मगफरत मांगो। और हलाकत है मुशरिकों के लिए, वो लोग नहीं जो अदा करते ज़कात, और वही हैं जो आखिरत का इनकार करते हैं। बेशक वो लोग जो ईमान लाए और करते रहे नेक अमाल, उनके लिए अजर है जो ना खत्म होगा कभी भी। कहो कि क्या तुम इनकार करते हो इस जात का जिसने पैदा किया जमीन को 2 दिनों में, और बनाते हो उसके मद्दे मुकाबल दूसरों को। वही तो है रब तमाम जहानों का। और बनाए उसने इसमें पहाड़, इसके ऊपर, और बरकत रखी इसमें, और मुकर्रर किया इसमें इसका समान मईशत 4 दिनों में, मुताबिक जरूरत हाजतमंदों के लिए। फिर वो मतवज्जो हुआ आसमान की तरफ जबकि वो धुआं था, तो फरमाया उसने इससे और जमीन से कि दोनों आओ खुशी से या ना खुशी से। उन्होंने कहा कि आते हैं हम खुशी से। फिर बना दिया उसने उन्हें 7 आसमान 2 दिनों में, और वही कर दिया हर आसमान में उसका हुक्म। और आरास्ता किया हमने आसमान दुनिया को चिरागों से, सितारों की, और महफूज कर दिया। ये मुकर्रर किए हुए फैसले हैं गालिब इल्म वाले के। और आयत नंबर 13 में अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं, फिर अगर ये मुंह फेर लें तो कह दो कि मैं डराता हूं तुम्हें एक चिंगार से, जैसे चिंगारना एक अजाब का जो आद और समूद पर आया था, जब आए उनके पास रसूल उनके आगे से और उनके पीछे से कि ना इबादत करो किसी के सिवाय अल्लाह के। तो वो कहने लगे कि अगर चाहता हमारा रब तो नाजिल कर देता फरिश्ते, सो यकीनन हम उसका और तुम जिसे भेजे गए हो इनका इनकार करते हैं। फिर जो आद थे तो उन्होंने तकब्बर किया जमीन में नाहक, और कहने लगे कि कौन है बढ़कर हमसे कुव्वत में। और कहा नहीं देखा उन्होंने कि अल्लाह वो है जिसने पैदा किया, वही सबसे बढ़कर है और सबसे बड़ी कुव्वत वाला है। और वो करते रहे हमारी आयतों का इनकार, तो हमने भेजी उन पर हवा सख्त तूफानी नहूसत के दिन में, ताकि मजा चखा दे उनको जिल्लत के अजाब का दुनिया की जिंदगी में, और आखिरत का अजाब बहुत रुस्वा गुन है, और उनकी ना ही मदद की जाएगी। और जो सुमूद थे तो हमने सीधा रास्ता दिखाया उनको, मगर उन्होंने पसंद किया अंधा रहना हदायत के मुकाबले में, तो आप पकड़ा उनको जिल्लत के अजाब की कड़क ने, बस सबब वो जो करते थे। और बचा लिया हमने उनको जो ईमान लाए और उन्होंने परहेजगारी की। यहाँ पे देखिए अल्लाह सुब्हानहू तआला नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को और सहाबा को तसल्लियां दे रहे हैं कि पहले लोगों ने भी ऐसे किया था जैसे ये तुम पे जुल्म कर रहे हैं, लेकिन अल्लाह सुब्हानहू तआला ने ईमान वालों को बचा लिया था। और जिस दिन जमा किए जाएंगे अल्लाह के दुश्मन आग की तरफ, फिर उनकी जमातें बनाई जाएंगी, यहाँ तक कि जब वो पहुंच जाएंगे इसके पास तो शहादत देंगे उनके खिलाफ उनके कान, उनकी आंखें और उनकी खालें, इस पर जो अमाल वो किया करते थे इस दुनिया में। वो कहेंगे अपनी खालों से कि क्यों शहादत दी तुमने हमारे खिलाफ। वो कहेंगे कि बोलने की ताकत दी अल्लाह ने, वो जिसने बख्शी हमको आज बोलने की ताकत, और वही है जिसने पैदा किया तुमको पहली मर्तबा, और उसी की तरफ तुम सब लौट कर जाओगे। और आयत नंबर 22, और नहीं परवाह करते थे तुम के शहादत देंगे तुम्हारे खिलाफ तुम्हारे कान, और ना तुम्हारी आंखें और ना तुम्हारी खालें, बल्कि तुम ख्याल करते थे कि अल्लाह नहीं जानता बहुत कुछ उसको जो तुम करते हो। जरा अपने दिल पे हाथ रख के देखिए कि हमें नहीं ऐसा लगता
कि हम जो कुछ कर रहे हैं कि अल्लाह सुब्हानहू तआला को क्या पता कि हम क्या कर रहे हैं, राइट? अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं कि ये जो नेमतें हैं ना, ये गवाही देंगी क़यामत के दिन, यही हमारे गवाह बन जाएँगे। और अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं और यही तुम्हारा गुमान था जो तुम रखते थे अपने रब के बारे में, जिसने तुम्हें हलाक कर दिया, बस तुम हो गए खसारा पाने वालों में। अल्लाहु अकबर। और आयत नंबर 24 में अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं, फिर अगर ये सब्र करें तो भी आग ही ठिकाना होगा इनका, और अगर वो तौबा करना चाहे तो नहीं होंगे वो तौबा कबूल किए जाने वालों में, क्योंकि आखिरत में तो अमाल का दरवाजा बंद हो जाएगा ना, आखिरत में तो तौबा करने का कोई फायदा ही नहीं है। अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं और हमने मुकर्रर किए थे उनके लिए ऐसे साथी जिन्होंने उम्दा कर दिखाया था उनके लिए वो जो उनके आगे था और जो उनके पीछे था, और पूरा हो गया उन पर कौल अजाब का उन उम्मतों में जो गुजर चुकी थी उनसे पहले, जन्नात में और इंसानों में बेशक वो खसारा पाने वाले हैं। और कहा उन लोगों ने जिन्होंने कुफर किया कि ना सुना करो इस कुरान को और शोर मचा दिया करो इसमें जब इसको पढ़ा जाए, शायद कि तुम गालिब आ जाओ। और आयत नंबर 27 अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं, सो यकीनन हम मजा चखाएंगे उन लोगों को जिन्होंने कुफर किया सख्त अजाब का, और उन्हें जरूर सजा देंगे बुरे अमाल की जो वो करते हैं। और आयत नंबर 28 में अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं कि ये है सजा अल्लाह की तरफ से दुश्मनों को आग की, उनके लिए इसी में घर है हमेशा का, बदला है उसका कि ये करते थे हमारी आयतों का इनकार। और आयत नंबर 29, और कहेंगे वो लोग जिन्होंने कुफर किया कि हमारे रब दिखा हमें वो लोग जिन्होंने हमको गुमराह किया था जिन्नों में से और इंसानों में से, कि हम उनको रोन डालने अपने पांव तले ताकि वो हो जाएं जिल्लत उठाने वालों में। अल्लाह अकबर। अब देखिए वो लोग जो उस दिन अजाब में होंगे ना, वो अल्लाह सुब्हानहू तआला से दरख्वास्त करेंगे कि हमें वो लोग दिखा दे जिनसे इम्प्रेस होकर हम दुनिया में गलत काम करते थे, जिनके पीछे हमने अपनी आकबत खराब कर ली, कि हमें वो दिखा ताकि हम उनको अपने पाँव के नीचे रोंदे। और आयत नंबर 30 बहुत प्यारी आया है कि अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं कि बेशक वो लोग जिन्होंने कहा कि हमारा रब अल्लाह है, फिर वो इस पर कायम रहे, उतरेंगे उन पर फरिश्ते और कहेंगे कि ना खौफ करो और ना गमगीन हो, और खुशियां मनाओ इस जन्नत की जिसका तुमसे वादा किया गया है। या अल्लाह हमें इनमें शामिल कर दे, आमीन सुम आमीन। हम तुम्हारे दोस्त हैं, वो फरिश्ते कहेंगे कि दुनिया की जिंदगी में और आखिरत में भी। देखिए कितनी बड़ी खुशखबरी है कि दुनिया की जिंदगी में भी ना मोमिन जो लोग हैं ना, अल्लाह सुब्हानहू तआला के फरिश्ते उनको आके तसल्लियां देते हैं, उनको इल्का करते हैं, इसीलिए तो उनको कोई गम नहीं होता। और जो अल्लाह सुब्हानहू तआला पे तवक्कल कर लेना, अपने सारे मामले अल्लाह पे छोड़ दे कि या अल्लाह मुझे क्या पता, मेरी अकल इतनी कितनी कि मैं इतने बड़े बड़े फैसले करूं, तेरा जो फैसला मुझे मंजूर है। तो अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं कि फरिश्ते नाजिल होते हैं उन पर दुनिया में भी और आखिरत में भी, और क्या कहते हैं कि हम तुम्हारे दोस्त थे दुनिया की जिंदगी में भी और आखिरत में, और तुम्हारे लिए वहां है हर वो चीज जो चाहेगा तुम्हारा दिल, और तुम्हारे लिए वहां है हर वो चीज जिसको तुम तलब करोगे। ये मेहमानी है उसकी तरफ से जो गफूर रहीम है, और किसकी है बढ़कर अच्छी बात उस शख्स से जो बुलाए अल्लाह की तरफ। देखिए कितनी प्यारी बात है कि जो अल्लाह की तरफ आप बुला रहे हैं ना, देखिए जैसे मैं आपको कह रही हूँ कि आप जब दौरा कुरान सुन रहे हैं, आप उसको दूसरों तक पहुंचा दें, तो इससे बेहतर अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं कि किसकी बात है जो बुलाए अल्लाह की तरफ और करे नेक अमल और कहे कि यकीनन मैं फरमाबरदारों में से हूँ। और आयत नंबर 34 में अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं कि नहीं बराबर हो सकती भलाई और बुराई, और दूर करो बुराई ऐसे तरीकों से जो बेहतर हो, तो फिर तुम देखोगे वो शख्स तुम्हारे और जिसके दरमियान दुश्मनी थी, गोया कि वो दोस्त है, बहुत जिगरी दोस्त। देखिए कितनी प्यारी बात बताई ना, कि अक्सर हमें ये होता है कि हम किसी से बात करना चाहते हैं या हमें कोई इंसान से दोस्ती करनी है फॉर एग्जाम्पल, और वो हमसे दोस्ती नहीं करता, हमें लुक डाउन कराता है, तो अल्लाह सुब्हानहू तआला ने एक फार्मूला बता दिया कि ये बराबर नहीं हो सकते। तो बेहतर क्या कि अगर तुम कोई बुराई करते हो ना, अगर तुम्हें लगता है कि गुनाह का काम हो गया, तो फौरन कोई नेकी का भी काम कर दो, ताकि उसको वो कहते हैं ना कि उसको खत्म कर देती है बुराई को जब तुम नेकी करते हो। तो इससे होगा क्या कि अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं वो शख्स तुम्हारे और जिसके दरमियान दुश्मनी थी ना, गोया कि वो तुम्हारा दोस्त होगा जैसे जिगरी दोस्त हो जाता है। ये अल्लाह सुब्हानहू तआला की तरफ से एक इनाम मिलता है कि जैसे कभी हमें एहसास हो कि गुनाह हो गया, फौरन उसके मुकाबले में कोई नेकी करना शुरू कर दें। और नहीं हासिल होती ये बात मगर उन लोगों को जो सब्र करने वाले हैं, और नहीं हासिल होती ये बात मगर उनको जो बड़े नसीब वाले होते हैं। और अगर पड़ जाए तुम पर शैतान की जानिब से कोई वसवसा, तो पनाह मांग लिया करो अल्लाह की, बेशक वही सुनने वाला और जानने वाला है।
देखिए कभी भी दिल में ऐसा ख्याल आए कोई गुनाह की बात का, या आपको लगता है कि ये बात मुझे क्यों बार बार ऐसे मेरे ख्याल आ रहे हैं, फौरन आउज़ु बिल्लाह पढ़ना शुरू कर दिया करें। और कुछ भी नहीं, सिर्फ सिंपल आउज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम अल्लाह सुब्हानहू व तआला अपनी पनाह में ले लेते हैं। और उसकी निशानियों में से है रात और दिन और सूरज और चांद। तो ना सजदा करो तुम सूरज को और ना चांद को, बल्कि सजदा करो अल्लाह ही को, वो जिसने पैदा किया तुमको, और उसकी इबादत करते रहो। और आयत नंबर 38, ये आयत सजदा भी है कि फिर अगर ये तकब्बर करें तो जो फरिश्ते तुम्हारे रब के पास हैं तस्बीह करते हैं उसकी रात में और दिन में, और वो नहीं थकते इससे। और उसकी निशानियों में से है कि तू देखता है जमीन को दबी हुई खुश्क है, फिर जब हम बरसा देते हैं उस पर पानी तो वो लहलहा उठती है और फूलने लगती है। बेशक वो जिसने जिंदा किया उसको जरूर वही जिंदा करने वाला है मुर्दों को, बेशक वो हर चीज पर कादिर है। बेशक वो लोग जो इनहराफ करते हैं हमारी आयात से, नहीं है वो पोशीदा हमसे। तो क्या वो शख्स जो डाला जाएगा आग में बेहतर है, या वो जो आए अमन की हालत में क्यामत के दिन? तो करते रहो जो तुम चाहो, यकीनन वो उसको जो कुछ तुम कर रहे हो अल्लाह सुब्हानहू व तआला देख रहा है। बेशक ये लोग हैं जिन्होंने कुफर किया उस जिक्र कुरान का जब वो आया उनके पास, हालांकि यकीनन ये एक आली मर्तबा किताब है, नहीं आ सकता इसके पास बातिल इसके सामने से और ना ही इसके पीछे से। नाजिल किया हुआ है इसकी तरफ से जो हिकमत वाला और काबिल तारीफ है। नहीं कहा जाता ए पैगंबर तुमसे मगर वही जो कहा गया था रसूलों से तुमसे पहले। बेशक तुम्हारा रब बहुत बख्शने वाला और दर्दनाक अजाब देने वाला भी है। और अगर हम बनाते इसे एक कुरान अजमी जुबान में तो ये कहते कि क्यों नहीं साफ बयान की गई इसकी आयतें, क्या खूब के कुरान तो अजमी है और मुखातिब अरबी। कह दो कि ये उन लोगों के लिए है जो ईमान लाते हैं, हदायत और शिफा है इसमें, और वो लोग जो ईमान नहीं लाते उनके कानों में बहरापन है और ये उनके लिए अंधापन है। और ये लोग गोया के पुकारे जाते हैं बहुत दूर की जगह से। और बेशक दी थी हमने मूसा को किताब तो इख्तलाफ किया इसमें, और अगर ना होती एक बात पहले से तयशुदा रब की तरफ से तो फैसला कर दिया जाता उनमें, और यकीनन जो शक में है उसकी तरफ से बहुत तरद्दुद वाले। अब आया नंबर 46 जो इस पारा की आखिरी आया है। अब देखते हैं कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला इसमें हमें क्या फरमा रहे हैं कि जिसने किए नेक अमल तो वो उसके लिए हैं, और जिसने बुराई की तो उसका जरर उसी पर है, और नहीं है तुम्हारा रब जुल्म करने वाला अपने बंदों पर। और अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे 24 पारा मुकम्मल होता है। अब यहाँ पे देखिए क्योंकि हम मक्की दौर की सूरह पढ़ रहे हैं तो ज्यादातर हम देखेंगे कि यहाँ पे तौहीद के बारे में, रसालत के बारे में और डे ऑफ जजमेंट के बारे में अल्लाह सुब्हानहू व तआला के जितने भी अहकामात हैं वो हम देख रहे हैं। अब देखिए कितनी बैयना आयात है ना, कि हम ऐसे लगता है कि जैसे किसी सोए हुए इंसान को ना जोड़ के नहीं उठाया जाता कि उठो देखो क्यामत का दिन आने वाला है। और सबसे बड़ी बात है कि क्यामत तो जब आएगी आएगी, देखिए जो मर जाता है उसकी क्यामत तो आ ही जाती है ना। अब कब्र में जो सवाल और जवाब होंगे, उसके बाद जन्नत की खिड़की खुलना या दोजख की तरफ की खिड़की खुलना, और फिर क्यामत के दिन अल्लाह सुब्हानहू व तआला के सामने पेश होना, ये सारी की सारी जो बात है वो यही है कि सिर्फ हम इस दुनिया में रहते हुए जो अमाल कर रहे हैं ना, अल्लाह सुब्हानहू व तआला वो फरमा रहे हैं कि देखो बी केयरफुल कि तुम इस दुनिया में रहते हुए क्या कर रहे हो। देखिए ये कुरान का पैगाम, ये कुरान के अहकामात अगर हमें इस दुनिया में समझ नहीं आएंगे, अगर हम अपनी जिंदगी में इसको शामिल नहीं करेंगे, अगर हमारी जिंदगी इसके मुताबिक नहीं होगी, तो फिर खसारा ही खसारा है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला से दुआ करें कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला हम जो पढ़ रहे हैं ना सिर्फ इसलिए ना पढ़े कि बहुत मजा आया था आज तो हमने बड़ा पूरा पारा सुन लिया, हम इसलिए सुने कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला आपके जो अहकामात हैं उनको हम अपनी जिंदगियों में शामिल कर लें। देखिए हमने कितनी दफा ये पढ़ा है कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने फरमाया कि जो लोग मेरी आयात का इनकार करेंगे वो दोजख के मुस्तहिक होंगे, वो काफिर है, वो फाजिर है। और अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने हर थोड़ी देर के बाद एक आया आ जाती है कि और मुख्तलिफ एंगल से अल्लाह सुब्हानहू व तआला समझाते हैं कि वो लोग जो मेरी आयात से मुंह फेर लेते हैं, वो लोग जो मेरी आयात का इनकार करते हैं, वो लोग जो मेरी आयात का से तकब्बर करते हैं, वो लोग जो मेरी आयात के हंसी मजाक उड़ाते हैं, हर तरह से अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने ये समझाया कि देखो ये अहकामात पे अमल नहीं करोगे। आपको याद है कि बनी इसराइल ने जब तौरा के अहकामात नहीं मानने थे और इनकार कर दिया था तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने फरमाया था कि तूर पहाड़ को उनके ऊपर मुअल्लक कर दिया था। तो आज हम अल्लाह सुब्हानहू व तआला से दुआ करते हैं कि या रब्बुल आलमीन ये कुरान जो हमारी जिंदगियों में खुल गया है, या रब्बुल आलमीन इसको हमेशा खोले रखना, या पाक परवरदिगार इसको हमारे लिए आसान कर देना, इस पे अमल करना आसान कर देना। और अल्लाह सुब्हानहू व तआला हम आपसे तौफीक मांगते हैं कि इस
دنیا میں رہتے ہوئے ہمارے لیے اس قرآن کی ایک ایک آیا پہ عمل کرنا آسان کر دے، اور ہمارے دل میں اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنی محبت پیدا کر دے، کیونکہ یہ محبت ہی عمل کو آسان کرے گی۔ دعا کیا کرے اللہ سبحانہ تعالیٰ سے کہ اللہم انی اسألک حبک و حب من یحبک و حب عملا یقربنی الی حبک، کہ یا رب العالمین مجھے اپنی ایسی محبت عطا کر دے کہ میرے لیے ہر کام، ہر معاملہ آسان ہو جائے۔ آمین ثم آمین۔ اب اجازت دیجیے، سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔